से अनुग्रह अनुग्रह पाई अछ आउ देख तुम्हें गर्भ धारण करी गोटे पुत्र प्रसव करिवो ओ ताहांकर नाम जीशु देव। प्रभु संकल्प वाक्य आशीर्वाद करंतु। अनेक विषय रे प्रार्थना करा जायछि मु समय मध्य विलंब करबा को चाहे नाही कारण बेले बेले मोर डिवाइस कटि जाए सेति पूर्व सूचना रे आणु अछि केतेबेले डिवाइस कटि जाए मु चेष्टा करले मध्य सुविधा हुए नाही पछ परवर्ती विषय को संशोधन करिवे होस्ट महाशय एते बेले मु प्रभुकर दास को आराधना निमंते आह्वान करे अति सुपरिचित प्रभुकर दास तांकर गीत तांकर स्वर सब बेले आमानकु आत्मिकता आड़कू उत्साहित करि थाए। आज मध्य सही परि दास को आज आमे पाई अछु आमानक मध्यरे पास्टर अजय मासी को मु प्रभु जीशु को नाम रे आह्वान करूछि सम्मुख को आसीबे आराधना मध्यरे पढ़ाई नेबे। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। एते बेले आपनकर समय आपण आराधना मध्यरे समय को व्यवहार करू। ओके सो प्रभु का धन्यवाद हो और आप सभी को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस। और प्रभु के जन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर जी का कि उन्होंने हमें अपने रियल मिनिस्ट्री में हमें इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी अपने ग्रुप में इनवाइट करते हैं। और सच में प्रभु बहुत महान है कि आप हम सब इकट्ठे होकर जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। तो आइए गीत गाएंगे, धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला, उसके बेशुमार दानों को गिन गिन के गाऊंगा। इस गीत को गाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। यस आमेन। थैंक यू। म्यूजिक की आवाज आ रही है। धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला, धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला, उसके बेशुमार दानों को गिन गिन के गाऊंगा। हालेलुया। उसके बेशुमार दानों को गिन गिन के गाऊंगा। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। ये ताली बजा तो है। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। जान देकर मुझे प्यार किया, मुझको धोखे दूर किया। वो जान देकर मुझे प्यार किया, मुझको धोखे दूर किया। चुन लिया मुझको अपने लिए, मुझको सेवा तूने दिया। चुन लिया मुझको अपने लिए, मुझको सेवा तूने दिया। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। अपने सुंदर वचन को दिया, क्रूस पे तूने बहाया लहू। ओ अपने सुंदर वचन को दिया, क्रूस पर तूने बहाया लहू। तू लहू में छिपा के मुझे तेरियों से बचाया मुझे। तू लहू में छिपा कर मुझे तेरियों से बचाया मुझे। धन्यवाद है पिता,
धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। अंधकार का राज दूर किया, यीशु ने लिया अब अधिकार। अंधकार का राज दूर किया, यीशु ने लिया अब अधिकार। मोल लिया है उसी ने तुझे, वारिस बन अब तू उसके। मोल लिया उसी ने तुझसे, वारिस बन अब तू उसके। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। हालेलुया। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। आके दी मुझे तूने प्रभु, होठ स्तुति के मुझे तूने दिया। आके दी मुझे तूने प्रभु, होठ स्तुति के मुझे तूने दिया। सेवा के लिए मुझे हाथ दिए, दौड़ने के लिए पैर दिए। सेवा के लिए हाथ दिए, दौड़ने के लिए पैर दिए। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। धन्यवाद है पिता, धन्य तू ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में प्रभु बहुत महान है। धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला, उसके बेशुमार दानों को गिन गिन के गाऊंगा। आमेन, हालेलुया। स्तुतियों में आइए हम अभी स्तुतियों में कुछ गीतों को गाकर हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ आप मेरे साथ ताली बजाकर गीत गाना है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। सच में ये अवसर हमारे लिए एक आनंद का अवसर है, खुशी का अवसर है, क्योंकि हमारे लिए जिस प्रकार वचन में लिखा है, मत डरो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या हुआ, उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उत्साह भरे हुए हम जीवित परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी आवाज क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना आवाज में? ओके, सो थैंक यू। आइए हम गीत को गाएंगे, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हमें ताली बजा कर रही हमें। यस, हमें सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया।
सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आमीन। जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के, अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकट ले साथ लाया है, मुकट ले साथ लाया है। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया, यस आमीन। क्या दिन खुशी का आया। ताली बजाते हुए आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करे और गीतों को गाकर प्रभु को महिमा करे। आमीन। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। स्वर्गदूत जमी पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए। हाँ 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 हालेलुया। स्वर्गदूत जमी पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। एक दूत मरियम के पास आया, बोला जनेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना। हाँ 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 हालेलुया। एक दूत मरियम के पास आया, बोला जनेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा। हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया
का मुंशी आया, हाँ 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 हालेलुया। यस आमीन। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हाँ 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 हालेलुया। आनंद के साथ हमारे लिए आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, जो कि हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। हालेलुया। वो प्यार देने के लिए आया, वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हाँ 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हाँ 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 हालेलुया। सच में वो प्रभु हमारे लिए उद्धार को लेकर आया, शांति को लेकर आया। हम थोड़ी देर स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु तो कितना महान है, जो हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमसे प्रेम किया और हमें एक अच्छा जीवन दिया। हम जो अंधेरे में थे, ओ हालेलुया, लेकिन प्रभु हमारे लिए ज्योति बनकर आया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आया। इसलिए उस परमेश्वर की स्तुति करें, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान और पवित्र है और हमसे प्रेम करता है। और उसने हमसे प्रेम करके उसने वो जीवन दिया, ओ हालेलुया, जो हमेशा का जीवन जो है वो उसने दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। ओ धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, आपकी तारीफ होवे, वो प्रशंसा होवे। धन्यवाद यीशु राजा। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। ओ ये दुनिया पूरी हालेलुया निराशाओं में और अंधेरे में थी, लेकिन यीशु रोशनी बनकर आया। ओ हालेलुया, यीशु उजाला बनकर आया। ओ मैं इस जगत की ज्योति हूँ, यीशु ने कहा। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, तू पवित्र है प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति करे स्तुति करे स्तुति करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र परमेश्वर, अपने नाम की बड़ी महिमा होने दीजिए राजा। हालेलुया हालेलुया। उसने हमसे प्रेम किया, वो हमें खुशी दिया, उसने हमें शांति दिया। हम जो निराशाओं में थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन वो आशा लेकर आया मेरे प्रभु के लोगों। निराशा हमें घेरे हुई थी चारों तरफ से, लेकिन हालेलुया, उस निराशाओं से आजाद किया यीशु मसीह ने। हमें आशा दिया, हमें शांति दिया, उसने हमसे प्रेम किया, हमें गले लगाया। हालेलुया। ओ हमारे लिए उद्धार को लेकर आया, हमारे लिए शांति को लेकर आया, हमारे लिए पापों की क्षमा को लेकर आया। वो हमारे पापों को वो क्षमा करता है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। अब भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर मेरे साथ इस कोर्स को गुनगुनाए। कहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करो। और मुझ पर भी यह बात प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आया हूं। यीशु सच में आपकी और मेरे पास आया। हम निराशाओं में थे, हम दुखों में थे, हम कष्टों में थे, हमने अपने ऐसा समय भी रहा हमने जीने की उम्मीदें खो दी थी, लेकिन यीशु उम्मीदें लेकर आया आपके और मेरे खातिर, मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं। वो आपको और मुझसे प्यार किया और इस दुनिया में आया और हमेशा का जीवन दिया। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो आपसे प्रेम किया है मेरे प्रभु के लोगों। वो आपके पास आया है। आप कितने धन्य हो कि वो आपके पास आया और उसने आपको चुना है, उसने आपका नाम लेकर बुलाया है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरा है। यस हालेलुया। हो 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 छोटा सा कोर्स। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। रिबला बशा बला बला, क्योंकि तूने मुझसे इतना प्यार किया है, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर तू चढ़ गया। इसलिए कहते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस मेरे राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहां पर जितने लोग आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर रहे, हर एक को छू लीजिए राजा। यस, पवित्र आत्मा छू लीजिए, भोर के समय में छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु। हर एक के जीवन की निराशाएं दूर हो, हर एक के जीवन से वह दुख चला जाए, हर एक के जीवन से प्रभु वो अधिकार चला जाए और उजला जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक को छू लीजिए, आशीष करे। पिता, आराधना स्तुति करने में अनुग्रह किया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, सो थैंक यू सो मच समय देने के लिए। प्रभु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय जिससे आपके हाथ में। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आज्ञा। सुंदर भावरे गीत माध्यम रे आमानंकु प्रत्येकंकु प्रस्तुत कले, सेथिपाई धन्यवाद दिए। प्रभु आपनंकु सेवा कार्य को बहुल रूप रे आशीर्वाद करंतु। आजिर आराधना मध्यरे आमे जे माने हृदय को भग्न चूर्ण करी आमे वर्तमान आराधना मध्यरे सामिल हेचु, निश्चय प्रभुंकर उपस्थिति को आमे अनुभव करिथिबा। एहा प्रभुंकर उपस्थिति नहेले आमाने निज चक्षुरु लुह को गड़े पारिबा नहीं, कारण आमानकर मन एते कठिन थाए जे एते शीघ्र आमे तरली जाय न पारु। जेतेबेले प्रभुंकर उपस्थिति आसे आम जीवन रे, आमानकर ए कठोर हृदय अति शीघ्र तरली जाए प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव कले। प्रभु गौरवान्वित हुंतु। आज आराधना मध्यरे प्रभु
ବହୁଳ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ବାକ୍ୟ ପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ପରେ। ତ ଆମେ ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ପରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଗକୁ ରଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପୁଣି ଡିଭାଇସରେ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛି। ଆଉ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟର ସମୟ। କେହି ହେଲେ ଆମେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ରହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାସ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି 25 ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଦିନ ଉଜାଗର ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହା ନୁହଁ। ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ମାସ ସାରା ଏଇ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଡିଭାଇସରେ ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଭିଡିଓକୁ ଆସିବା, ପରସ୍ପରର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଅତି ସୁପରିଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନରେ ସବୁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମଠାରେ ଏପରି ଉପହାର ନାହିଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଜୀବନରେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରୀ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କୌଣସି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସମୟ ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ପରିଛା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ଆପଣଙ୍କର ନମସ୍କାର। ସମୟ, ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ପଠାଇ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ୱାର୍ସିପ କରିଥିବା ଅଜୟ ଭାଇକୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ୱାର୍ସିପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସେ ୱାର୍ସିପକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଜୁଡ଼ନ୍ତି, ମାନେ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଥାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପ ବହୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶଂସିତ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସିଷ୍ଟର, ସେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ମୋର ମା ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ବଂଶର, ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ, ମୋ ମାର ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଂଶର, ତେଣୁ ଆମର ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମର ଭଉଣୀ ହେବେ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନେ ସବୁଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି 20 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ମୁଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ନେଇଛି ସେଟା ହଉଛି ବଡ ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ବଡ ଦିନକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱତା ଦଉଛୁ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ କାରଣ ଯାହା ହଜିଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଣିଷ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। କଣ ହଜି ଯାଇଥିଲା, କଣ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ବଡ ଦିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେ ଅଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯାହାକି ଲୁକ 19:10ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି, କଣ କଣ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କଣ କଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ
ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 25 କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପଣା ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ 2025 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2025 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ, ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ସମାଜବାଦରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। এই ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସବୁଦିନ ଆର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭକୁ ଯିବା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଣ କଲେ, ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବୃକ୍ଷଲତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାକି କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ କଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ କଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଥିଲା, କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ ଗଛର ଫଳ ତମେ ଖାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକର ଫଳ ତମେ କଣ କରିବ, ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ କଣ କରିବ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସେ ତ ଖୋଜୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏଇ ଫଳ ସବୁ ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେଟା ଆଦମ ହବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ କଣ ହେଲେ, ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିରୀବଗଣ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ରଖି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକି ତଡ଼ିଦେଲେ? ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇକି ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ନ ହେବେ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ବିତାଡ଼ିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଯେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ସବୁ ସେମାନେ ହରେଇ ବସିଲେ। ଯୋଉ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ସବୁ ହରେଇ ବସିଲେ, କିଏ ହରେଇ ବସିଲେ? ହବା ଏବଂ ଆଦମ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ସବୁ ହରଉଛନ୍ତି। କଣ କଣ ମୁଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଯେ 5ଟି ବିଷୟ ସେମାନେ ହରେଇଲେ। ଏକ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ହରେଇଲେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସହଭାଗିତାକୁ ହରେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଟା ଆମେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସେମାନେ ହରେଇଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ହରେଇଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଖାମୁଖି ଏମିତି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖ ଦର୍ଶନର ସେଇଟା କଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇଟା ବି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ସେମାନେ ହରେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ହରେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ସେମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ମହାନ ବିଷୟ ତ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନ ଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାକୁ ତୁଳନା କରିକି ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରିଦେଲେ, ହରେଇ ଦେଲେ।
ଆଉ ଯୋଉ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ? ହବା ଆଉ ଆଦମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ, ସେ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପିତା ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଏ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହରେଇ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଇ 5ଟା ଯୋଉ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କି ପ୍ରକାର ସେ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ପଳେଇଲା ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର, ସେ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଧରି ପଳେଇଛି, ଭାଗ ବଣ୍ଟା ବି ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା କେମିତି ଆକୁଳ ସହିତ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସହଭାଗିତା ଆମେ ହରିଯାଇଛୁ, କି ତାକୁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, କି ସେ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଫେରିଯିବା, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରକାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଛୁ, ହଜି ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ଫେରି ଆସିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଚୁମ୍ବନ କଲା, ଯିଏକି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଫେରିଥିବା ପଡୁ, ଅବାଧ୍ୟତା ମଦୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛି, ବାପା ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଘର ଭିତରକୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବାଟକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ବାଟକୁ ପଳେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପଳେଇଲା ପରେ ବାପାର ମନ କେବେ ହେଲେ ରହିବନି। ପୁଅ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଉଛି, ଘରୁ ପଳଉଛି, କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଘରେ ଥିଲା ମାନେ ଟୁଟା ଗାଳି କରୁଛୁ, ଆମ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ କୋଉଠି ରହିଲା, କଣ ହେଲା, କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ବାପାର ଥାଏ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ସିନା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଖ ସିନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିନା ଗମନାଗମନ ସିନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ? ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଲେ? କବରକୁ ସଇଲେ, କବର ସଇଲେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9:10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେମିତି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମକୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ମରିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ମରିୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାଣିନି, ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଜାଣିକି ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କଥା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମତେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମରିୟମକୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ କେତେ ଆଶ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ସେ ଗୋପନରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ପଦାରେ ପକେଇବି, ଯଦି ମୁଁ ପଦାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ସେଟା ଅନ୍ୟ ବୋଲି କହିଦେବେ,
ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବେ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଏଠି ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହା ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ, ଆମର ଏପଟେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯୋଉ ଦିଆ ନିଆ ହଉଛି ତା ଗୁପ୍ତରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦିନର ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ବାଧ୍ୟତାର ପର୍ବ, ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ପର୍ବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ହଜିଥିଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ଯୋଉ ହରାଇଥିଲା ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକା ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ କିପରି ଖୋଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ଯାହାକି ସେମାନେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହା କିଛି ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ଗୋଟେ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ତାହା ହଉଛି ଏକ ମହତ୍ଵର ବିଷୟ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା। ପ୍ରତିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଦମ ହବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ହରାଇ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସହଭାଗିତା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କଲେ ସେ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:3 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:3 କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି କି? କୋଉଠି ଗୀତ ଆସୁଛି? ତାହା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଖି ଅଛୁ ଓ ଶୁଣି ଅଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଠାରେ ଅଛି। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା ଆଦମ ହବା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଦମ ହବାଙ୍କର, ଆମେ ତ ସେ ପାପରେ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସହଭାଗିତାକୁ, ସେ ସହଭାଗିତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁ, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସହଭାଗିତା କେମିତି ହେବ? ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସିଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହଭାଗିତା କଣ ହେଇଥିବ? ସବୁଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆগে କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପକାରିତା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବଡ଼ ଦିନରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହଭାଗିତା କଣ ହଉଛି? ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟରେ
प्रभु को आम ग्रहण कर पारनु से पर्यंत आम सहित सहभागिता नहीं। एटा गोटे प्रथम पॉइंट। द्वितीय आम देखुलु जे परमेश्वर को मुख दर्शन से एदन उद्यान जिते विताड़ित हेले सहित प्रभुंर मुख आउ दर्शन मिलानी। ये देखु आदम हवा प्रतिदिन ईश्वर को सहभागिता लाभ करने संगे संगे कौन करते मुख दर्शन करते प्रतिदिन मुख दर्शन करते आईटा हूँ गोटे सौभाग्य विषय परमेश्वर सहित प्रतिदिन मुख दर्शन करवा। जिते से एदन उद्यान विताड़ित होती वंशसार मनुष्य जाति से दिन ठारू मुख दर्शन वंचित है। देखु माने एदन उद्यान जिते थे परमेश्वर सम्मुखा सम्मुखा सहित कथबार्ता करते दर्शन करते परमेश्वर किंतु जो दिन से माने विताड़ित है से दिन पर्यंत से माने कौन है आते मनुष्य जन्म ग्रहण कले किए तार मुख दर्शन कले मुख आउ किए दर्शन कर पारे। मूसा जिते से तुम मुख दर्शन कर ना ना तू पिठी मोर पिठी देखी पार मुख देखी पार्बनी मूसा भाया लोक आ मुख दर्शन टोटाली बंद हो गला। ये आम देखु जिते जीशु जन्म ग्रहण कले गोटे प्रश्न आसले ये यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14:8-9 पद पढ़ी दिंतु। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14:8-9 फिलिपी तांको कहिले प्रभु आम्भ मानकु पितांकु दर्शन करांतु ताहा आम्भ मानक निमंते यथेष्ट। जीशु तांको कहिले फिलिप एते काल मु तुम्भ मानक सांगरे अछि आउ तुम्भे कोन मते जानिलो नाही। जे मते दर्शन करी अछि से पितांकु दर्शन करी अछि। आम्भ मानकु पितांकु दर्शन करांतु बोली तुम्भे की परि कहूअछ। जे मते दर्शन करी अछि से कौन से पितांकु दर्शन करी अछि। देखंतु एते वर्ष पर्यंत हजार हजार वर्ष पर्यंत परमेश्वर को मुख के दर्शन करि पारनथिले किंतु जीशु से कहउछंती एदन उद्यान जेतेबेला से माने तड़ा खाउछंती आ मुख परमेश्वर मुख के देखि पारनथि किंतु जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करे फिलिप पचारुछंती हे पिता हे प्रभु आम ईश्वर को मुख टिके हमको दर्शन कराओ। फिलिप तांको कहउछंती तांकर सेतेबेले यीशु कहउछंती जे मते देखिछि से कोन करछंती पिता को मते देखिछि। प्रभु यीशु को जन्म करने द्वारा परमेश्वर को मुख दर्शन कर आम मान को गोटे सौभाग्य जहाँकि एदन उद्यान रे हवा एवं आदम कौन करथिले हरई देथिले। जदि आम प्रभु को आम जदि पाइछु परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिछु ताहेले आम प्रभु को मुख दर्शन करछु। तेणु फिलिप से कहीदेले जे मते देखिछि से कौन करछि पिता मुख देखिछि। आज से हवा आदम जो तड़ित होगी प्रभुंर मुख देखि पारि नथिले हजार हजार वर्ष धरिकी प्रभु आमान को गोटे सौभाग्य देले जे तांको जन्म ग्रहण कला परे आंके तांकर मुख दर्शन करिया पाए आमान को सुযোগ देले। द्वितीय पॉइंट प्रभु आमे तांको दर्शन पाई पारछु। प्रभु को आम लिखा जाइछि जे माने धन्य बोली लिखा जाए तांको मुख दर्शन करिवे। आमे आमान को जीवन रे जदि कोन से पाप अयोग्यता दुष्टता अछि ताले तांको मुख दर्शन करि परिबानी। तेणु ये कह जाउछि जे यीशु को दर्शन करछि से पिता को एदन उद्यान रे हवा आत्म सिना हरई थिले किंतु आमान को पाई गोटे सुंदर सुजोग ए बड़ दिन आमान को गोटे सुंदर तात्पर्य दउछि सुंदर संदेश दउछि जे तांकर मुख दर्शन करिया पाए आमान को यीशु ख्रीष्ट जगत को ले आसिले। जदि आज मते आमे यीशु को जदि आमे दर्शन करि पारनु ताकर हृदय मते स्थान दे पारनु आम हृदय मते जन्म ग्रहण करि पारनांते ताहले आमे मते आज मते
ଆମେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ହବା ମଧ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିତାଡ଼ିତ ଭାବେ ଅଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଥିଲା। କି ଫଳ ଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବେ କି? ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ। ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ସେଇଠି ସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଏମାନେ ଖାଇ ତ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବି ଥିଲା। ସେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେ ପର୍ବ ଯାଉ, ତୃତୀୟ ପର୍ବକୁ ଯାଉ, ସେ ହଠାତ୍ ସେଟା ତୋଳି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଟା ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଲେ? ସେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ିତ ହେଲେ, ଅନନ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାଟାରୁ କଣ କଲେ? ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରକାଶିତ 2:7 ଲେଖାଯାଏ। 2:7 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 2:7। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏଇଠି ଯିଏ ଜୟ କରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ହବା ଆତ୍ମ ସିନା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଫଳ ସେମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହବା ଆତ୍ମାକୁ ସିନା ସୁଯୋଗ ହରେଇ ଦେଲେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଟିକେ ଯୋହନ 6:51 ଟିକେ ପଢନ୍ତି। ଯୋହନ 6:51। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଆହାର। କେହି ଯଦି ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆହାର ଦେବି ତାହା ମୋହର ମାଂସ। ମୁଁ ତାହା ଜଗତର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଦେବି। ଏଇଠି ଲେଖା ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର। ଯଦି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଆହାର, ତାକୁ ଯଦି ଯେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବ। ଯଦି ତାକୁ ସେ ଫଳକୁ ଯଦି ସେ ଖାଇବନି, ହବା ଆତ୍ମ ସିନା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ ମୁଁ ହଉଛି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର। ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ ସେ କଣ କରିବ? ଜୀବିତ ରହିବ। ସେଇ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ହେଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଯିଏ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପଚାରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛୁ। ଯିଏ ମତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, ଯିଏ ମତେ ଭୋଜନ କରେ, ସେ କଣ ହେବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେବ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୁବା ଲୋକ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି?
प्रभु ताकू कहले जे ये सब पालन कर अमुक कर समक कर समक तुम विषय गोटे विषय उणा अच्छी कौन उणा अच्छी जहाँ संपत्ति थे तुम दरिद्र मान को दे दि मोर अनुगमन कर ताकू से बड़ खटा भाया लगी खटा और पिता भाया लगी ना से विमुख हो चली अरे विमुखटा होते खटा लगे कि पिता लगे विमुख हो जाते ये आम देखु जे अनंत जीवन पाइबा हेले आम कौन सी आहार को खाइबा पड़ो आम मान से जीवन वृक्षर फल रखी से जन्म ग्रहण करने द्वारा आम माने जीवन वृक्षर फल अर्थात जीवनदायक आहार देले जन्म ही नथिले आम से आहार पाई न था तेणु ये मूल्यवान विषय हवा आदम तृतीय विषय से माने कौन करछंती हरे देइछंती जहाँकि जे अनंत जीवन दायक वृक्ष अमृत वृक्षर फल को से माने जो हरे देले ताको विताड़ित करदेले जिते अबाध्य हेले विताड़ हत्या ये माने कौन कर तोड़ी खाईदेवे अमृत वृक्षर फल बोले से कौन करते विताड़ित करते किंतु जीशु ख्रीष्ट जन्म नेला परे से जीवन वृक्षर फल आम मान को खोया से कौन करते जगत को आसिले तापर चतुर्थ विषय देखुचु जे ईश्वरकर पुत्रत्वर अधिकार जे पुत्रत्वर अधिकार आदम हवा एदन उद्यान हराई आम माने प्रभु जीशु ठारे विश्वास करबा द्वारा से पुत्रत्वर अधिकार आम कौन हूँ संतान अधिकार आम मान को दिया जोहन 1:12 पद टी पढ़ी दिंतु जोहन 1:12 मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांक नाम रे विश्वास कले से समस्तंकु से ईश्वरंकर संतान हेबा निमंते अधिकार देले मात्र जेते लोक ताहांकु ताहांकु बोले काहाकु के अनम्यूट करी कहबे जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले देखंतु हवा आदम ईश्वर तर पुत्रत्वर अधिकार पाइथिले किंतु से कौन कले घोड़ा गला पर जीशु ख्रीष्ट जेते आसिले से गोटे कथा कहते मात्र जिते लोक ताहांको ग्रहण कले ताहांको जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले जे माने ताहांको नाम विश्वास कले से समस्त ईश्वर को संतान हेबा निमंते अधिकार जो अधिकार एदन उद्यान हरे देथिले बहुमूल्य अधिकार पुत्रत्वर अधिकार संपत्तिर अधिकारी पुत्रत्वर अधिकारी सबु किछर अधिकारी से अधिकार को एदन उद्यान रे जेतेबेले हवा आदम हरे दैछन्ते प्रभु जीशु जन्म ग्रहण कला परे से कौन करछन्ते जेते लोक तांको विश्वास कले आज से विश्वास रे हमें अछु कि तांगोटे विश्वास आम करूचु कि जदि आम से विश्वास करूचु तांको आम ग्रहण करूचु ताहले आम कौन करूचु पितांकर अधिकार संतान ईश्वरकर संतान हेबार अधिकार आम कौन करूचु पाई पारचु आमान को जीवन रे आम से विश्वास रे अछु कि प्रभु को निज परित्राण कर्ता रूपे त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिचु कि जदि आम ग्रहण करिनु ताहले से पुत्रत्वर अधिकार आम पाई पार एजी पर्यंत पाई पारनु जदि आम पाइचु आमको आह्वान करा जायछि परित्राण पाइथिले मध्य जदि आम से परित्राण को पळेइचु हजि जाइचु ताहले आम से अधिकार कोन हे जाइचु वंचित हेचु तेणु ये कहते जे मात्र जेते लोक ताहांको ग्रहण कले जो माने ग्रहण कले ग्रहण न करबा लोक पाई नाही ग्रहण करबा लोक मान को पाए अर्थात जो माने ताहांकोटा जो माने देखंतु तेणु जे ताहांको ग्रहण कले बोली लिखि नांती जे ताहांको ग्रहण कर जो माने जेते लोक ग्रहण करछन्ते आ जगतर जे जीशु जन्म गला परे तांको पुत्रत्व अधिकार दे दे नांती समस्त अधिकार दे दे नांती किंतु जे माने तांको ग्रहण कले जे माने तांको विश्वास कले आ से अंश रे जे माने बोलबा पद रे आमे अछु कि तांको ग्रहण करिचु कि तांको विश्वास करचु कि ए तीटा विषय आमे चिंता करबा दरकार जे माने ग्रहण कले से जे माने रे आमे अछु कि समस्त आमे पचारे
ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଠି ଅଛୁ ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଠି ଅଛୁ ନା ନାଇଁ, ଏ ଦିଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଯଦି ଅଛୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ନାଇଁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନଟା ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିତାଡ଼ିତ ଭଳିଆ ରହିଛୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଂଶରେ ଅଛୁ, ବିତାଡ଼ିତ ଉପରେ ଏକା ରହିଛୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିଲୁ, ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ହେଇପାରିଲୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମହୀଶୂରରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଯେ ସେଟା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା। ତେଣୁକରି ଯେ ଏଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାତଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହୀଶୂର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ତିଆରି କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି କରିପାରିଛି, ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନଟାକୁ ଯୋଉ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାକୁ କିଏ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ? ହବା ଆଦମ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାତଟା ଗୋଟେ ମହା ବଡ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ସାତଟା ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ସେ ବୁକରେ ପାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା କି ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକି ନାମ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟାନକୁ ହବା ଆଦମ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ 21:1-4 ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 21:1-4। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର पण ଟାଇମ ହେଇଗଲା। 1-4 ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ନାଇଁ, ଜଳ ପ୍ରକାଶିତ ପୋଛିଦେବେ। 21:1-4। ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜିତା କନ୍ୟା ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁର ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଯେପରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ସେଠାରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ ନଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେଇ ନୂତନ ଦେଶରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଇ କଣ କରିବା? ବାସ କରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
आम जिते लोक हजि जाइथिलु जे प्रकार आउ से उद्यान रे बास करिबा एइटा होची प्रभु जीशुंकर उद्देश्य। तेणु वास्तविक आम ये देखुचु जे जहा कि आम पढ़ुथिलु 1910 रे ठीक पढ़ी दंतु तो मते भारी भल लागुची। लुक 10 में ए लुक 1910 कारण जहाँ हजि अछि ता खोजी रक्षा करबाकू मनुष्य पुत्र आसिଅଛନ୍ତି। कारण वास्तविक जीशु ख्रीष्ट कही जहाँ हजि अच्छे ता खोजिक रक्षा करने निम्ते प्रभु जीशु आछन्ते। यह प्रत्येक विश्वासी मानकर प्रभु जीशु एक प्रतिज्ञा जहाँ कि तांको आगमन द्वारा कौन है पूर्ण है से आसवा द्वारा पूर्ण है। एबे आमे प्रश्न उठे एद आत्म हवा जहाँ हराई थिले आपण ता पाइछन्ति कि तांके सिना हराई दैछन्ते आमे एबे पाइछु कि आम प्रश्न मन गोटे प्रश्न हेबा दरकार जे ताहा से माने हराई थिले जोटा आत्म हवा आमे सेना पाइछु जदि पाइछु ताहेले तांकर जन्म आम पाए कोन हबो सार्थक हबो। ए बड़ दिन जो पालन करूछु मास सारा उत्साह उद्दीपना सहित ताहेले सेटा कोन हबो सार्थक हबो। जदि तांके हराई देले आमे भी हराई कि बसिछु ताहेले आमे जे बड़ दिन जेते जाक जकम सबुरे मध्य पालन कले मध्य एटा कोन हबो नै आम पाई सार्थक हबो नै। आमे कोन कोन से माने हराई थिले प्रथम दे परमेश्वर को सहभागिता हराई थिले परमेश्वर को मुख दर्शन हराई थिले अनंतर जीवनदायक अमृत वृक्षर फल खाया से हर ईश्वर को पुत्रत्वर अधिकार से हर एदन उद्यान जहाँ कि पृथ्वी अन्य कौन से उद्यान अति सुंदर और अतुलनीय से जिनस को से कौन हर जीशु ख्रीष्ट आसवा द्वारा ये समस्त विषय पांचटी आमको से कौन कर प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य आशीर्वाद करंतु समस्त नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आज्ञा धन्यवाद अति सुंदर भावरे 5 गोटी पॉइंट को नहीं उपस्थापन करिसंती बहुत सुंदर भावरे आ पुनर्बार व्याख्या करबा को चाहे नाही सतरे आमे परमेश्वरंकर आज्ञा बह जदि हो सर्वदा ए सब आशीर्वाद अंशी हेबा जदि परमेश्वरंकर विरुद्ध रे जाऊ तांकर आज्ञा को अमान्य करू तेबे 5 गोटी विषय रु आमे निश्चय हराइबा कारण तांकर मुख दर्शन करि पारिबा नाही अनंत जीवन पाई पारिबा नाही। पुणी एडे सुंदर आत्मिकता एदन उद्यान मध्यरे आमे अवश्य बास से दिन हवा आदम बास करुथिले से सुंदर सुजोग को मध्य हराई थिले आ अनेक प्रकार विषय को नै उपस्थापन करिसंती प्रभु गौरव पांतु। आजिर वाक्य बहुत सुंदर थिला अति सरल अति शिक्षणीय पुणी निजको समीक्षा करी देखिबार वाक्य मध्य थिला। ख्रीष्ट जयंती पूर्व को पालन करिबा पूर्वरु आमाने आजिर ए वाक्य को नै सचेतन हेबा बहुत सुंदर वाक्य आ आशा करे आमे बुझिछु आ वाक्य अनुसार मध्य दिन समय को बिताइबा कारण सबु बेले ख्रीष्टीय जीवन रे एही प्रकार सचेतन रो वाक्य रो आवश्यकता थाए। प्रभु गौरव पांतु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आ एनाउंसमेंट पूर्व मु अनुरोध करे एनाउंसमेंट रो समस्त विषय को सुनी रखंतु तद अनुसार प्रार्थना करंतु कारण मो नेटवर्क रो प्रॉब्लम केते बेले कटि जाई थाए आमानक मध्यरे प्राणरंजन पाणी आगे अछंती आगे प्रेज द लॉर्ड